बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 मई 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इराक और सऊदी अरब के दरमियान हज शाहराह कब मुकम्मल होगी? सऊदी अरब और इराक के माबैन शाहराह हज पर तामीराती काम तेज़ी से जारी है। इराक की कमिश्नरी नजफ से सऊदी अरब जाने वाली सड़क के पहले मरहले का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इराक से सऊदी अरब आने के लिए नई शाहराह, जिसे हज रोड का नाम दिया गया है, उसके हवाले से इराक की वजारत हाउसिंग और पब्लिक वर्क्स बताया है उसने कि नई शाहराह से नजफ से सऊदी अरब का सफ़र इंतहाई मुख्तसर हो जाएगा। इराकी हाउसिंग और पब्लिक वर्क्स की रिपोर्ट के मुताबिक नई तामीर की जाने वाली शाहराह के कई मराहिल हैं। पहले मरहले का 70% काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि उस पर 35% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें 60 पुलों की तामीर भी शामिल है। शाहराह हज की तामीर से इराक और सऊदी अरब के माबैन तजारती और इक्तसादी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी और इस शाहराह के ज़रिए बड़ी रास्ते से सऊदी अरब आने वाले आज़मीन हज और उम्रा के काफ़िलों को सहूलत मिलेगी। सऊदी खलाबाज बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर क्या खा रहे हैं? सऊदी खलाबाज रियाना बनावी का कहना है कि खलाई स्टेशन में मखसूस खाना खाते हैं जो खसूसी तौर पर तैयार और पैक किया गया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से मसनूई सियारे के जरिए खलाबाजों की मुलाकात के प्रोग्राम में तबूक के एक छठी जमात के तालिब इल्म ने रियाना बनावी से दरियाफ्त किया कि आप लोग खला में क्या खाते हैं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खलाई सफ़र के आगाज़ से पहले हमारे लिए खुराक के खसूसी पैकेट्स तैयार किए जाते हैं। उन्होंने पैकेट दिखाते हुए बताया कि खसूसी पानी के पैकेट्स भी होते हैं और जिन्हें खुराक के पैकेट से जोड़ा जाता है। 5 से 10 मिनट में हमारा खाना तैयार हो जाता है जिसे हम खा लेते हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक 34 साल सऊदी खतून खलाबाज अपनी दादी के बुंदे पहनकर खला में गई हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी दादी के बुंदे पहनकर खलाई मिशन पर रवाना हुई। उन्हें ये कहते हुए अपने कानों में बुंदों की तरफ इशारा भी किया। रियाना बनावी बायोमेडिसिन की स्कॉलर हैं। उन्होंने बताया कि खलाई मिशन के लिए इंतखाब की इत्तला मुझे दादी ने ही दी थी। उस वक़्त मैं रियाद में थी और दादी जद्दा में। जज़ान के स्कूल में तालिब इल्म करंट लगने से बेहोश वाक़े की तहकीकात। सऊदी अरब के जज़ान रीजन के एक स्कूल में तालिब इल्म बिजली का करंट लगने से बेहोश हो गया। वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक स्कूल के तालिब इल्म सत्ताम जो फ़किया है उसके अहल खाना ने जज़ान के अबू अरीश के स्कूल में वाक़े की तफसीलात बयान की हैं। अहल खाना का कहना है कि क्लासरूम की दीवार में पानी रिसने के बायस एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट से करंट आया, जिससे तालिब इल्म बेहोश होकर गिर गया। सत्ताम फ़किया के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि हेल्थ वर्कर्स ने बच्चे को इब्तदाई तिबी इमदाद दी, ना ही स्कूल इंतज़ामिया ने को कार्रवाई की। वाक़े से घर वालों को भी आगाह नहीं किया गया, बल्कि उसी स्कूल में ज़ेर तरीम बच्चे के बड़े भाई को बुलाया, जो कि उसको अपनी गाड़ी में लेकर गया। अहल खाना का दावा है कि स्कूल इंतज़ामिया को क्लास में शॉर्ट सर्किट का इल्म था, लेकिन कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। तर्जुमान के मुताबिक महकमा तालीम के अफसरान ने तालिब इल्म की खैरियत भी दरियाफ्त की और महकमा तालीम के तर्जुमान ने कहा कि क्लास रूम में बच्चे के करंट लगने की इत्तला मिलते ही उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि वाक़या क्यों और कैसे हुआ और जो हंगामी बुनियादों पर रिपोर्ट जो तैयार है वो करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने काबा म्यूज़ियम का दौरा किया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने अब्दुल अजीज़ मस्जिद नबी के इतराफ़ में वाक़ काबा म्यूज़ियम का दौरा किया, जहाँ गुलाफ़ काबा की तैयारी के हवाले से भी मालूमात फराहम की जाती हैं। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने नुमाइश सेंटर के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। उन्हें किस्वा काबा कॉर्नर के बारे में भी तफसील से बताया गया, जहाँ ज़ायरीन को गुलाफ़ काबा की तैयारी के मराहिल के बारे में आगाह किया जाता है। रूट टू मक्का के तहत सहूलियात पर बांग्लादेशी आज़मीन शुक्रगुजार। बांग्लादेश से आने वाले आज़मीन हज मक्का रूट में इमिग्रेशन की सहूलियात पर सऊदी हुकूमत के ममनून और शुक्रगुजार हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस साल 1,25,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी आज़मीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचेंगे और उनमें ज़्यादातर की रवानगी दारुल हुकूमत ढाका से होगी। गुज़िश्ता हफ्ते से बांग्लादेश से खुसूसी हज परवाज़ें शुरू होने के बाद से मक्का रूट के तहत अपनाए गए इक़दामात पर 24 घंटे अमल दरामद किया जा रहा है।
روٹ ٹو مکہ پروگرام کے آغاز کے بعد 2019 سے بنگلہ دیش کے عازمین کو بھی یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے تحت عازمین کو ویزا، کسٹمز اور صحت سے متعلق تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کے ملک میں مدد فراہم کی جاتی ہے اور وہ سعودی عرب پہنچنے پر انتظار کی زحمت سے بچ جاتے ہیں۔ ڈھاکہ حج آفس کے ڈائریکٹر سیف الاسلام نے بتایا کہ اس اقدام کو اندرون اور بیرون ملک لوگوں کی طرف سے بہت سراہا جا رہا ہے اور عازمین تمام سفری معاملات حل ہونے کے بعد طیاروں میں سوار ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر اترتے ہی روٹ ٹو مکہ کے تحت آنے والے حاجیوں کو بسوں میں سوار کر کے ان کی قیام گاہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش سے آنے والے عازمین حج اس پروگرام کے تحت سفری سہولیات میسر آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سعودی شہری کی فضائی ایمبولینس کے ذریعے ترکیہ سے منتقلی۔ ترکی میں سعودی قونصلیٹ کا کہنا ہے کہ فضائی ایمبولینس کے ذریعے استنبول سے سعودی شہری کو سعودی عرب منتقل کر دیا گیا۔ سابق نیوز کے مطابق استنبول میں سعودی قونصلیٹ کی جانب سے ٹویٹر پر بیان میں کہا گیا کہ وزارت جو خارجہ ہے اس نے استنبول میں مقیم ہم وطن کی درخواست پر سعودی عرب منتقل کرنے کی کارروائی مکمل کی۔ مریض کو خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے سعودی عرب منتقل کیا گیا۔ ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کولمبیا نے بھی سعودی عرب کی حمایت کر دی۔ کولمبیا نے ریاض میں ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی سرکاری حمایت اس کی ہے اور عرب نیوز کے مطابق اس فیصلے کا اعلان سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر، کابینہ کے رکن اور موسمیاتی امور کے ایلچی نے کولمبیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کیا۔ جبیل میں پھولوں کی نمائش، 75,000 سے زیادہ وزٹرز کی آمد۔ سعودی عرب میں 75,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک ہفتے کے دوران رائل کمیشن فار جبیل اور یمبو کے زیر اہتمام الفناطیر بیچ پر ہونے والی پھولوں کی نمائش کا دورہ کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق 31 مئی تک جاری رہنے والی اس نمائش میں پھولوں اور باغبانی کی سرگرمیوں سے متعلق 11 مختلف زونز رکھے گئے ہیں۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے لگ بھگ 100 حکام نمائش میں حصہ لے رہے ہیں۔ نمائش میں مقامی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، ہنرمندی اور ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے 30 فنکاروں کے کام کی نمائش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کارنیول، شوز، ورکشاپس، الیکٹرانک گیمز، فوڈ ٹرک اور بہت کچھ شامل ہیں۔ اس تقریب اس کا انعقاد ہر سال وہ اس کی اہمیت، درخت اور پھول لگانے اور اس کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وزٹ ویزے کی ایکسپائری وہ قریب توسیع نہ ہونے پر کیا کیا جائے۔ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے ایک شخص نے جوابات سے دریافت کیا کہ اہلیہ کو ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے پر بلایا تھا۔ وزٹ ویزے میں توسیع کی کارروائی ابشر پلیٹ فارم کے تواصل پورٹل کے ذریعے کی، کئی دن گزرنے کے باوجود توسیع نہیں ہوئی۔ ویزے کی ایکسپائری قریب ہے، کیا کیا جائے؟ سوال کے جواب میں جوابات کا کہنا تھا کہ ابشر پورٹل پر موجود تواصل پورٹل کے ذریعے ارسال کی گئی کارروائی کی تکمیل کے لیے ہفتہ وار چھٹیوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 3 ورکنگ ڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ مقررہ جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں آپ تواصل TAWASL.gdp.gov.sa پر میسج کر سکتے ہیں۔ واضح رہے جوابات کی جانب سے خصوصی سروس کا مقصد ان امور کے بارے میں مطلع کرنا ہے جو کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تواصل فالو اپ پورٹل پر لاگ ان کرنے کے بعد وہاں اپنی معلومات فیڈ کرنا ہوتی ہے، جس میں نام، اقامہ نمبر، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹ میں کمی وغیرہ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بھی، اور اس کے بعد ریجن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں اور اس کا انتخاب کریں گے۔ شعبے کے انتخاب میں آپ وزٹ ویزا میں توسیع والی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کے بعد سروس الخدمہ کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد تمدید، تشہیرہ، زیارہ عالیہ کا انتخاب کیا جائے اور آخر میں جو بھی آپ کا میسج ہے نیچے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ لکھنے کے بعد اس کو سبمٹ کر دیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔